अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारे मसाइल सीखने की ज़रूरत होती है, जिसमें फ़िदिया के मुतालिक आज हम बात करेंगे। फ़िदिया के मुतालिक या तो अक्सर लोग जो है जानते नहीं होते, और अगर जानते भी हैं तो उनको ये मालूम नहीं होता कि फ़िदिया होता क्या है, कौन दे सकता है, कितना देना होता है, किस किस के लिए सिर्फ जो है वो जायज़ है, क्या हर बंदा रोज़ा छोड़ने के बाद फ़िदिया दे सकता है, क्या उसका इज़ाला हो जाएगा या नहीं। तो आइए इसको मुकम्मल कुरान और हदीस के मुताबिक जानते हैं, और इंतहाई आसान अंदाज में आपको समझाऊंगी ताकि फ़िदिया के मुतालिक जो है कोई कन्फ्यूजन, कोई मुश्किल पेश आपको ना आए। जैसे ही रमज़ान आता है तो बाज़ लोग रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते होते, जैसे कि कोई शदीद बीमार है, कोई बहुत बूढ़ा है, और बाज़ लोग बग़ैर किसी उज़र के ऐसे कह देते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, तो मैं फ़िदिया दे दूँगा, ये दे दूँगी। तो रोज़ा जो है वो नहीं रख सकते लोग, और फ़िदिया कह देना, क्या ये जायज़ है या नहीं, क्या इस तरह हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये होता है कि क्या हर शख्स फ़िदिया दे सकता है? फ़िदिया असल में है क्या, कुरान कहता क्या है, और हदीस क्या बताती है, और फ़िदिया की दुरुस्त मिक़दार कितनी है। सबसे पहले जानते हैं कि फ़िदिया यानी इसकी इजाज़त हमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी है। सूरह बक़रा आयत नंबर 184 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदियतुन तआमु मिस्कीन, कि जो लोग रोज़ा रखने की ताकत ना रखते हों वो एक मिस्कीन को खाना खिला दें बतौर फ़िदिया। यानी फ़िदिया जो है हमें कुरान से इसका लफ्ज़ मिलता है। और इस आयत की जो तफसील है, अगर सही बुखारी में आप हदीस मुबारका में देखते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये हुक्म बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरत के लिए है जो रोज़ा रखने की ताकत ना रखते हों और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दें। यानी बुढ़ापे की हालत में भी हमें ये मिल गया कि अगर कोई बूढ़ा मर्द या बूढ़ी औरत है जो रोज़ा नहीं रख सकते, ज़ाहिर है बुढ़ापा जो होता है वो दायमी बीमारी की ही वो एक किस्म है कि आगे आने वाला वक्त जो है, आने वाला साल जो है वो उनके लिए मज़ीद सेहत ख़राब होने की ही ज़ाहिर है उम्मीद है। उनको ज़्यादा दुरुस्तगी की उम्मीद नहीं होती कि वो बाद में क़ज़ा कर लें। तो बाद में जो है वो क़ज़ा वाला ऑप्शन उनके पास नहीं होता, इसलिए उनके लिए फ़िदिया का ऑप्शन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसे बीमार लोग जो दायमी बीमार हों, यानी जिनकी सेहत वापस आने की उम्मीद नहीं होती। किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, कोई ऐसी बड़ी बीमारियां मौजूद हैं जो सही होने की उनको उम्मीद नहीं है कि अगले साल या उससे आने वाले अगले साल में हो सकता है उनकी सेहत और ज़्यादा बिगड़ जाए या वो ऐसे ही रहे। तो उनके लिए फिर क़ज़ा का ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर है कि वो क़ज़ा नहीं कर सकेंगे, बाद में उनकी हालत ऐसी ही रहेगी। तो ऐसे लोगों के लिए भी फ़िदिया की इजाज़त है कि वो फ़िदिया दे दें। अब कौन लोग जो है वो फ़िदिया नहीं दे सकते? वो लोग जो आर्ज़ी तौर पर बीमार हों, बिलफ़र्ज़ आर्ज़ी बुखार है, कोई और बीमारी है, कोई भी मसला चल रहा है, वो आर्ज़ी तौर पर है, यानी उसको लगता है कि मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा या मेरी बाद में सेहतमंद होने की उम्मीद बाकी है, तो फिर जो है वो फ़िदिया नहीं देंगे। वो लोग क़ज़ा करेंगे बाद में, जैसे रमज़ान गुजरेगा, जैसे अगले साल के रमज़ान से पहले पहले उस बंदे को या उस औरत को सेहत हो जाएगी तो वो अपने वो रोज़े जितने छूटे थे वो रोज़े पूरे करने का उसे हुक्म है क़ज़ा के लिए। उनके लिए कुरान करीम जो है वो सूरह बक़रा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़अइद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, यानी वो अपनी गिनती बाद में पूरी करें। अब ये तो हमें समझ आ गया कि फ़िदिया किसके लिए और किसके लिए नहीं है। या फिर सफ़र वग़ैरह में जैसे कुछ लोग होते हैं और बीमारी की हालत में वक्ती तौर पे, जैसे मैंने बताया को वक्ती तौर पे मसला चल रहा है, थकन हो गई, कोई भी मसला पेश आ गया, काम बहुत हो गया, कोई अर्जेंट मेहमान आ गए, कहीं जाना पड़ा, कुछ भी हो गया, वो कहते हैं ठीक है मैं रोज़ा नहीं रख सका, मैं फ़िदिया दे दूँ। तो ऐसे फ़िदिया नहीं होगा, ये फ़िदिया नहीं है। फ़िदिया के मैंने आपको 2 चीज़ें जो है वो बता दी हैं। ऐसे लोगों के लिए क़ज़ा है अगर किसी वजह से रोज़ा छोड़ दिया, लेकिन जानबूझकर छोटे से उज़र पे रोज़ा नहीं छोड़ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो कोई जानबूझकर रोज़ा छोड़ दे, अगर वो पूरी ज़िंदगी भी उसके बराबर रोज़े रखने की कोशिश करे तो सारी ज़िंदगी के रोज़े भी उसके उस सवाब को नहीं पा सकते, यानी जानबूझकर रोज़ा नहीं छोड़ा जाएगा। अब है कि फ़िदिया देना कितना होता है, यानी आयत में तो आया कि तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिलाना। अब सहाबा कराम के अमल से हमें मालूम होता है, जैसे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है जब बूढ़े हो गए तो वो हर दिन के बदले एक मिस्कीन को रोटी सालन जो है वो खिला दिया करते थे। अच्छा, इसमें जो है वो एक मिस्कीन को यानी एक गरीब आदमी को आपने एक रोज़े के बदले में खाना खिलाना है, एक टाइम का अच्छे लेवल का खाना।
اچھے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو بنتا ہے اس مقدار کے مطابق ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے گھر میں بہت اچھے درجے کا کھانا بنتا ہے، بہت اچھے لیول کا کھاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس غریب کو بھی اپنے اس لیول کے مطابق کھانا کھلائیں۔ اگر کسی کے گھر میں نارمل بنتا ہے تو وہ نارمل کھلائے، اگر کسی کے گھر میں صرف روٹی سالن بن رہا ہے تو اس کو وہ اتنا ہی کھلانا ہوگا۔ یعنی آپ کے گھر کے درجے کے مطابق جو اچھا کھانا ہے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی آپ دوسرے کو کھلائیں۔ یعنی ایک مکمل وقت کا کھانا اس کو دینا جس میں اتنا ہو کہ اس کا پیٹ بھر جائے، یعنی وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ اب دوسری صورت یہ ہے، یہ سوال زیادہ ہوتا ہے کہ کیا کھانا ہی کھلانا ہے یا ہم اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں؟ تو اصل حکم کھانا کھلانے کا تھا، لیکن اگر آپ اس کھانے کے مطابق قیمت دے دیں کسی مستحق کو، یعنی جس سے وہ خود کھانا کھا لے یا کوئی اپنی ضرورت پوری کر لے، تو یہ بھی جائز عمل ہے۔ یعنی آپ قیمت کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں کہ بندہ اپنی مرضی سے کچھ کھانا چاہے کھا لے، جس طرح بھی گزارا کرنا ہے وہ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی قیمت سے اس کی کوئی اور ضرورت بھی پوری ہو جائے، وہ کھا بھی لے نارمل سا، تو اس لیے اس کی رقم اور اس کی رقم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا جو ہے، جس طرح آپ کے گھر کا کھانا ہے، وہ ایک بندہ کتنی قیمت میں کھا سکتا ہے۔ اس جیسے ایک نارمل اگر بندہ جو ہے وہ کھا رہا ہے تو وہ 200-250 میں بھی روٹی سالن جو ہے وہ کھا سکتا ہے ایک ٹائم میں، لیکن تھوڑا سا اچھے میں چلے جائیں تو وہ 500 600 700 تک بھی چلا جاتا ہے۔ اب یہ آپ نے اپنے گھر کے درجے کے مطابق دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں جس طرح کا کھانا ہے وہ ایک وقت بندہ جو ہے وہ کتنے میں کھا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا فدیہ روزانہ دینا ضروری ہے؟ یعنی کیا روزانہ آج روزہ چھوڑا تو آج کا دینا آج ہی، یا کل جو ہے وہ چھوڑنا تو اس کا کل ہی کھلانا ضروری ہے یہ رقم دینا، یا اکٹھا بھی ہم دے سکتے ہیں؟ تو آپ جو ہے اکٹھا بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ رقم اکٹھی بھی دے سکتے ہیں اور روزانہ ساتھ ساتھ بھی، جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک ساتھ بھی کھانا کھلا دیا کرتے تھے، یعنی اکٹھا جو ہے بالفرض 30 روزے چھوڑ دیے، 10 چھوڑے، 20 چھوڑے، جتنے بھی جس عذر کی وجہ سے چھوڑے، جیسے آپ کو عذر بتائے ہیں اس کے مطابق اتنی قیمت لگا کر اکٹھا بھی کسی غریب کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دینا چاہیں تب بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ تو امید ہے کہ فدیہ کے متعلق آپ کا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں روزہ نہ رکھ سکوں بعد میں فدیہ دے دوں گا، یہ ہے وہ، ایسا نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگوں کے لیے قضا لازم ہے۔ ایک چیز اور ایکسٹرا اس میں ایڈ کروں کہ جو عورتیں جو بہت زیادہ سوال پوچھتی ہیں کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں، حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے، یہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے جو ہے وہ ویسے حکم قضا کا ہے، یعنی وقتی طور پہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، اگر ان کی طاقت ہے تو پہلا آپشن یہی ہے کہ وہ اپنا روزہ پورا کریں، اگر ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، عورت کو یا بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تو وہ اپنا روزہ پورا کریں گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو گئی یا ڈاکٹرز نے منع کر دیا یا کوئی بھی عذر ہے، بچے کو یا ماں کو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر روزہ چھوڑ دیں اور اس کی بعد میں اگلے رمضان سے پہلے قضا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جو پہلے 1 سال تو وہ اس کے روزے آئے، وہ حمل کی حالت میں تھی اور اس حالت میں بھی بہت زیادہ ویکنس یا کوئی بیماری یا کوئی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکی تھی، اور اب جو ہے قضا اگلے سال بھی 2 سال جو ہے بچے کو دودھ پلانا ہے، اب ان 2 سالوں میں بھی اس کو جو ہے وہ کمزوری چل رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے جس کے بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اب ظاہر 3 سال بن جائیں گے، تو اس طرح وہ 3 سال کے برابر بعد میں قضا جو ہے وہ اگلے رمضان سے پہلے کرنی ہے۔ تو اس لیے اگر وہ 3 سال لگاتار جو ہے وہ اس کے روزے جا رہے ہیں اور وہ نہیں قضا بھی کر پا رہی بعد میں، تو پھر وہ بھی فدیہ کا آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ بھی فدیہ دے سکتی ہے، کیونکہ 3 سال لگاتار وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن